इसी तरह हर काम करने वाले को अपनी मस्जिद से जुड़ना, हर काम करने वाला वो अपनी मस्जिद से जुड़े और अपनी मस्जिद की जमात से जुड़े, मस्जिद की जमात, और मस्जिद की जमात से जुड़कर 5 काम करे। तो बोले যে এই জন্য প্রত্যেক কাজ করতে বলা সে তার মসজিদের সাথে জুড়বে। বলেন যে প্রত্যেক আপনা মসজিদের সাথে জুড়বে এবং মসজিদের সাথীদের সাথে মিলিয়ে সে কাজ করবে। বলে যে মসজিদের সাথে জুড়া এবং মসজিদের সাথীদের সাথে মিলিয়ে সে কাজ করতে হবে। शैतान यही से डोर काटने की कोशिश करता है। बोले जो दोस्तों शैताने वैसे रस्सी काटবার জন্য চেষ্টা করে, वो उसे अपनी मस्जिद की जमात के साथियों से काटता है, अपनी मस्जिद की जमात के साथियों से तोड़ता है, उसे काटता है। बोले যে শয়তানে করে কি তার প্রথম তার মসজিদ আর জামাতের যে সাথী আছে ওদের থেকে তাকে আলাদা করে, তার কাটিয়ে দেয়, মানে আলাদা করে। उसे मस्जिद से काटता है, मस्जिद की जमात के साथियों से काटता है। বলে যে তারা মসজিদ থেকে আলাদা করে এবং মসজিদের সাথীদের থেকে তাকে আলাদা করে। ये हमारा दावत का माहौल है। বলে যে ভাই দোস্ত এই যে মসজিদের জামাতের কথা বললেন, বলে যে আমাদের দাওয়াতের মাহौल, उस माहौल से हम कटे तो जैसे फसल डोर से कट गई। বলে যে দাওয়াতের মাহौल আর পরিবেশ থেকে যদি সে আলাদা হয়ে যায় যে এরকম ঘুড়ি তার রশি কাটা হয়ে গেল, ये बुनियादी चीज है। तो বলছেন যে এটাই হলো আসল এই কামের বুনিয়াদি জিনিস, कि हर काम करने वाला अपनी मस्जिद से, अपनी मस्जिद की जमात से जुड़े और अपनी मस्जिद और अपनी मस्जिद की जमात से जुड़ता हुआ 5 काम करे। বলে এই জন্য প্রত্যেক কাম करने वाला সাথী সে তার মসজিদের সাথে জুড়বে, মসজিদ আর জামাতের সাথীদের সাথে জুড়বে এবং মসজিদ আর জামাতের সাথীদের সাথে জুড়িয়ে সে কাম করবে। ये 5 काम এইটা হলো, বলে যে এই 5টা কামকে এইভাবে করতে হবে, এই তরতিবে। लेकिन इसे मस्जिद की जमात से जुड़ते हुए करना, सिर्फ 5 काम करना काफी नहीं है, अपनी मस्जिद की जमात से और अपनी मस्जिद से जुड़ते हुए इन 5 कामों को करना, उनके साथ मिलकर करना। तो बोले भाई दोस्तों এই 5 কাম খালি করলে হবে না, বলছে যে এই 5 কামে করবো মসজিদের সাথীদের সাথে, মসজিদ আর জামাতের সাথীদের সাথে জুড়ে আমাদের এই 5 কাম করতে হবে। আর এতে শুধু 5 কাম করলে হবে না, ওই সাথী ভাইদের সাথে জুড়িয়ে আমাদের করতে হবে এই 5 কাম। उसमें रोजाना 3 काम, हर रोज के 3 काम। बोले जो भाई এই 5 कामों में रोजाना হইল 3টা काम। जो रोजाना इन 3 कामों को करेगा अल्लाह की रात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा उनके जुमरे में शुमार हो जाएगा, दाइयों के जुमरे में शुमार हो जाएगा। बोले जो भाई दोस्तों যে রোজানা এই 3টা কাম করবে তো ইনশাআল্লাহ দায়ীদের জমাতের মধ্যে আল্লাহ দরবারে সে গণ্য হয়ে যাবে। तो हमारी तमन्ना होनी चाहिए कि या अल्लाह हमारा हशर इस जुमरे में कर दे, इनके साथ कर दे। बोले যে ভাই এই জন্য আমাদের দিলের মধ্যে আশাকাঙ্ক্ষা হওয়া চাই যে আল্লাহ এই দায়ীদের জমাতের সাথে আমাকে হাসর করে দেন, দায়ীও के साथ हमारा हशर कर दे, अल्लाह दायीদের সাথে আমাদের হাসর করে। उसके लिए 3 काम रोजाना पाबंदी से करना। बोले যে ভাই এই জন্য রোজানা আমাদের 3টা কাম पाबंदीर साथे करते हैं। रोजाना का मशवरा, ये रोजाना का फिक्र है, रोजाना तालीम करना, रोजाना दावत देना। बोले যে ভাই একটা রোজানা মশওয়ারা, বলে যে এটা ফিকিরের জন্য, আর রোজানা তালিম আর রোজানা দাওয়াত দেওয়া।